Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will do class 8th lesson 0. So the chapter name is Que savez-vous de la France? So first phrase is La France est bornée au nord par la Manche et la mer du Nord, au sud par la mer Méditerranée et à l'ouest par l'océan Atlantique. This phrase means France is bounded on the north by the English Channel and the North Sea, on the south by the Mediterranean, and on the west by the Atlantic Ocean. Now, second phrase is La France est entourée de six pays: la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italy et l'Espagne. This phrase means France is surrounded of 6 countries. Okay, you just have to learn it by heart. Then, les cinq montagnes massives sont les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif central. This phrase means 5 massive mountains are. So the names are these. Okay. Now, les cinq fleuves importants sont la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. 5 important rivers are these: la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Okay. Then, la France a plus ou moins la forme géométrique de hexagon. It means the France is more or less, it's a geometric form of hexagon. It's a shape, it's a hexagon shape. Okay. Now, Paris, capitale de la France, est aussi appelée la ville lumière parce que c'est un grand centre artistique et intellectuel. So it means Paris is the capital of France, and it's also called as the city of lights because it's a great artistic and intellectual center. Okay. Then, les villes importantes sont Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, and Nice. This sentence means the important cities are, and the names are Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, and Nice. Okay. Then, l'emblème national est le drapeau français qui a les couleurs bleu, blanc et rouge. National emblem is the French flag, which has colors blue, white, and red. Now, the second last sentence is On peut voir le bus de Marianne sur des pièces et des timbres. Elle représente la République et la liberté. We can see Le Bus de Marianne on coins and stamps. Le Buste de Marianne represents Republic and liberty. Okay. And the last one is Tout le monde reconnaît la Tour Eiffel. C'est l'ingénieur français Monsieur Gustave Eiffel qui a construit la Tour Eiffel. It means all people knows the Eiffel Tower, and its engineer is Monsieur Gustave Eiffel, which has constructed the Eiffel Tower. Okay. And the second page of this book, of this chapter, Lesson 0. So here we start. L'hymne national, la Marseillaise, a été écrit par Monsieur Rouget de Lisle en 1792. C'est un chant révolutionnaire. National anthem of France is La Marseillaise, which is written by Monsieur Rouget de Lisle in 1792. It's a revolutionary song. Okay. Secondly, La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. On peut la lire sur les pièces de monnaie. This phrase means the motto of Republic is liberty, equality, and fraternity, and we can read it on the coins. Okay. Le coq symbolise la fierté du peuple français. Les sports français l'ont adopté comme la mascotte.
Le Coq symbolizes the pride of French people. The French sports adopted it like a mascot. Okay. And La Révolution Française 1789 to 1799 est peut-être la période la plus importante de l'histoire de France. So it means the French Revolution is like a period, a most important period of history of France. Okay. Then la fête nationale commémore la prise de la Bastille par les Parisiens le 14 juillet 1789. Cette date a été adoptée comme fête nationale. So National Festival of France is celebrated on 14 July 1789. Okay. Now, Napoléon Bonaparte était le plus brillant général de la Révolution française. Né en Corse, il est devenu général à 24 ans. En 1804, il se proclame emperor. So here, Napoleon Bonaparte was the brilliant general of French Revolution, and he was born in Corse Island, and he became the general at 24 years of age. And in 1804, he proclaims himself an emperor. Okay. Now the next sentence is Charles de Gaulle était le premier président de la Cinquième République. It means Charles de Gaulle is the first president of Fifth Republic. Okay. Now, l'autorité suprême de la nation est le président de la République qui est élu pour 5 ans et il choisit son premier ministre. So this sentence means supreme authority of the nation is the president of republic, which is elected for 5 years, and he chooses his prime minister. Okay. You just have to learn it as per writing or by pronouncing it. You can grasp it a little bit more easily. Okay. Now, le président réside au palais de l'Élysée et le premier ministre est à l'hôtel Matignon. It means president resides in the palais de l'Élysée and first minister is in the hôtel Matignon. Okay. And the last phrase is l'Union européenne est un grand ensemble de 27 pays. It means European Union is the large set of 27 countries. So the names are La France, La Belgique, l'Allemagne, l'Italy, les Pays-Bas, Luxembourg, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Suède, la Pologne, la Hongrie, République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lithuanie, Malte, la Roumanie. And guys, if you have any doubts regarding this, you can comment down below. I will respond to that quickly. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel, which is Quick French Learning with Shweta. I will meet you in my next video. Till then, bye bye.